Hello children, today's video is for students of class 2 and today we are going to study science. आज के हमरा science पढ़बो. आज हम लोग science पढ़ेंगे Petal of Science नाम के बुक से. So today we will start from chapter number 1 which is in page number 5. आज हम लोग chapter number 1 से पढ़ना चालू करेंगे. आज के हमरा chapter number 1 থেকে पढ़ा चालू करबो. So the name of the chapter is Living and Non-Living Things. तो चैप्टर का नाम है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. हम लोगों को क्लास 1 में सिखाया गया था कि जिस चीज़ में जान होता है उस चीज़ को लिविंग थिंग कहते हैं, जिस चीज़ में जान नहीं होता उस चीज़ को नॉन लिविंग थिंग कहते हैं. सो वी फाइंड वेरियस थिंग्स अराउंड अस. हम लोग अपने चारों दिशा में बहुत सारी चीज़ें दिखते हैं. दीज थिंग्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो আমরা আমাদের চারিদিকে যা যা জিনিস দেখি তার মধ্যে অর্ধেকের বেশি জিনিস হচ্ছিল, মানে সব জিনিসই হচ্ছিল দুই ধরনের, একটা লিভিং থিংস একটা নন লিভিং থিংস. সো লিভিং থিংস, আগে আমরা লিভিং থিংস পড়বো. অল লিভিং থিংস হ্যাভ লাইফ, অ্যানিমালস, প্লান্টস, হিউম্যান বিংস, অল আর লিভিং থিংস. তো সব লিভিং থিংসের মধ্যেই প্রাণ থাকে, যেটা আমরা বললাম এক্ষুনি. অ্যানিমাল, হিউম্যানস, एगुलो सब प्लांट्स, एगुलो सब लिविंग थिंग. तो एनिमल, ह्यूमन, प्लांट्स, जिन चीज़ों में जान होता है ये सारा चीज़ लिविंग थिंग्स है. और नॉन लिविंग थिंग्स की स्टूडेंट्स, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ. वी सी मैनी नॉन लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड such as table clock, television book, toy, car, mountains, etc. তো আমরা আমাদের চারিদিকে যেই জিনিসের মধ্যে প্রাণ নেই, যেমন কিনা ধরো এই জানলাটা, তো জানলাটার মধ্যে কোনো প্রাণ নেই, আমরা যা খুশি করতে পারি জানলাটা নিয়ে, তো এটা কোনো লিভিং থিং না, এটা একটা নন লিভিং থিং. ঠিক যেমন এই বইটা, এটাকে আমরা যা খুশি করতে পারি, ওপরে চাইলে ওপরে তুলতে পারি, নিচে চাইলে নিচে নামাতে পারি, বন্ধ করতে চাইলে বন্ধ করে দিতে পারি. বাট দেন এটা আমাদেরকে কোনো কমপ্লেন করবে না, কিছু করবে না. কেন? কারণ কি এটার মধ্যে কোনো প্রাণ নেই, এটা জীবিত নয়, তাই এটা কি নন লিভিং থিং. ওকে, কাম টু দ্য নেক্সট পেজ which is page number 6. নেক্সট ইজ কোয়ালিটিজ অফ লিভিং থিংস. তো লিভিং থিংসের কোয়ালিটি মানে কি হয়? অল লিভিং থিংস নিড ফুড. তো লিভিং থিংসের মধ্যে নাম্বার 1 কোয়ালিটি কি? প্রত্যেকটা লিভিং থিংয়ের খাবার প্রয়োজন. लिविंग थिंग का नंबर 1 क्वालिटी क्या है? सारे लिविंग थिंग्स को खाने का बहुत मतलब क्या बोले नीड होता है. वी ऑल रिक्वायर फूड टू लिव. A young baby requires milk, a cow grazes grass, plants also take their food from air, water, sunlight. Chair does not need food because it's a non-living thing. তো আমরা সব যেমন লিভিং থিংরা আমাদের খাবার প্রয়োজন, আমাদের যেমন কি খাবার প্রয়োজন, আমাদের ভাত ডাল যে কোনো জিনিস হলে চলে, মানে যে কোনো খাওয়ার জিনিস আমাদের প্রয়োজন. ঠিক তেমনই বাচ্চাদের কি প্রয়োজন? বাচ্চাদের প্রয়োজন হলো ঠিক তেমনই মিল্ক মানে দুধ, তেমনই গরু, তারপরে গোট, এদের কি প্রয়োজন? এরা ঘাস পাতা এইসব খায়. টাইগার কি খায়? টাইগার আরও অন্য অ্যানিমালস খায়. কিন্তু মানে মোটামুটি লিভিং থিংস যেমনই হোক না কেন, যেই হোক না কেন, সব রকমের লিভিং থিংসের কিন্তু খাবার প্রয়োজন. দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. ইউ নিড টু রিমেম্বার দিস, দ্যাট লিভিং থিংস নিড ফুড বাট নন লিভিং থিংস ডু নট নিড ফুড. আজ যদি এই জানলাটা এখানে আছে, জানলাটাকে যদি আমরা বলি তোমার কি খাবার চাই, জানলাটা কি বলবে যে হ্যাঁ চাই? না, বলবে না. কেন? বিকজ জানলাটা লিভিং থিং নয়, জানলার খাবার প্রয়োজন নেই. नॉन लिविंग थिंग्स खाবার প্রয়োজন নেই. नॉन लिविंग थिंग्स को खाने का नीड नहीं होता है. खाने का कोई मतलब उन लोगों को खाना चाहिए ही नहीं. जैसे कि टेबल चेयर, ये लोग क्या खाना खाता है? नहीं खाता है. क्यों नहीं खाता है? बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट फूड. यू नीड टू रिमेंबर दिस. ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ. सारा लिविंग थिंग्स सांस लेता है. सब लिविंग बींग्स किंतु श्वास नेय, निश्वास प्रश्वास नेय. We breathe in air through our nose. Plants and animals also breathe.
ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ इन। सारा लिविंग थिंग्स को ब्रीथ करना ज़रूरी होता है। আমরা নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিই, অ্যানিমালসরাও তেমনই নিঃশ্বাস নেয়। অনেক অ্যানিমালস নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেয়, অনেক অ্যানিমালস অন্য অন্য জিনিস নিয়ে নিঃশ্বাস হয়, সেটা আমরা বড় হতে হতে পড়তে থাকবো। वो हम लोग बड़े होके पढ़ेंगे कि कौन सा एनिमल कहाँ से सांस लेता है। इधर बस कुछ ही एनिमल्स का नाम दिया हुआ है, लेट्स सी। सो लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिमेन अलाइव विदाउट ब्रीदिंग। लिविंग थिंग्स सांस लिए बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। देन फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कीप अ स्मॉल प्लांट एंड द पेंसिल in a closed box, we need that the plant dies. This is because the plant could not breathe inside the box, whereas the pencil stayed in it, as showing that it is not breathing and is a non-living thing. तो हमरा একটা पेंसिल बॉक्स मध्य ये हम लोगों को कैसा पता चलेगा कि लिविंग थिंग्स सांस लिए बिना जिंदा नहीं रह सकता। हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट? एक बॉक्स के अंदर हम एक पेंसिल रख सकते हैं और उसके साथ ही हम लोग एक प्लांट भी रख सकते हैं। लेकिन हम लोग कुछ दिन बाद देखेंगे कि प्लांट और जिंदा है ही नहीं, लेकिन जो पेंसिल है वो पेंसिल जिंदा है। क्यों जिंदा है वो पेंसिल? बिकॉज वो एक नॉन लिविंग थिंग है और उसको तो सांस लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। মানে পেন্সিলটা কেন বেঁচে থাকবে? কারণ কি ও তো নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার কোনো ব্যাপারই নেই। কিন্তু প্লান্টটা কিন্তু বাঁচবে না। কেন বাঁচবে না? কারণ কি প্লান্টস নিঃশ্বাস না নিয়ে বাঁচতে পারে না। অল লিভিং থিংস গ্রো, সব লিভিং থিংসরাই কিন্তু বড় হয়। A baby grows into a man, a puppy grows into a dog, a small plant grows into a big tree. তো একটা ছোট্ট পাপ্পি বড় ডগ হয়, বড় হয়ে একটা ছোট বেবি বড় হয়ে মানুষ হয়। মানুষ মানে যদি সেটা ফিমেল বেবি হয়, যদি সেটা মেয়ে বেবি হয় সে বড় হয়ে একটা মেয়ে হবে, আর সেটা যদি ছেলে বেবি হয় সে বড় হয়ে একটা ছেলে হবে। প্লান্টও ছোটোর থেকে বড় হয়, এরকম सब लिविंग थिंग ही किंतु छोटे থেকে বড় হয়। तो सारा लिविंग थिंग्स ही छोटे से बड़ा होते हैं। एक बेबी बड़ा होके इंसान बनता है, मतलब ह्यूमन बनता है। एक प्लांट बड़ा होके ट्री बनता है, पेड़ बनता है। ऐसे ही सब कुछ बड़ा होकर कुछ ना कुछ बनता है। एक पप्पी छोटा वाला पिल्ला जो होता है वो बड़ा होकर डॉग बनता है, कुकुर बनता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। Does a small chair become a big chair? কখনো দেখেছি আমরা কোনোদিন ছোট একটা চেয়ারকে বড় চেয়ার হয়ে যেতে আপনা আপনি? নাকি আমরা কোনোদিন দেখেছি কোনো ছোট একটা টেবিলকে বড় হয়ে যেতে আপনা আপনি? এই জানলাটা বছরের পর বছর এই সাইজেরই, এইটা কি কখনো বড় হবে না? এই বইটা, এইটা কি কখনো নিজের থেকে বড় হবে না? কেন? বিকজ নন লিভিং থিংস ডু নট গ্রো, বাট লিভিং থিংস ডু গ্রো। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स मूव एक्सेप्ट प्लांट्स। तो प्लांट्स ছাড়া सब लिविंग थिंग्स किंतु এই দিক থেকে ওই দিক मूव करे। तो प्लांट्स के सिवाय सारा लिविंग थिंग्स इधर से उधर जाता है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, अ मंकी क्लाइम्स ऑन अ ट्री, वी ऑल ग्रो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर एक्सेप्ट प्लांट्स। सब लिविंग थिंग किन्तु चलते पारे, जे कोनो एनिमल एखान दिए ओखाने जाए, बार्ड्स एखान दिए ओखाने जाए, आमरा हेঁটে एखान दिए ओखाने जेते पारी। किन्तु प्लांट्स छाड़ा सब लिविंग बीइंगই किन्तु चलाफेरा करते पारे, जस्ट प्लांट्स पारे ना। এটা একটা एक्सेप्शन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। এটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि प्लांट्स के सिवाय सारा लिविंग थिंग्स चलता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स चल नहीं सकता हम लोगों के हेल्प के सिवाय। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस माने लिविंग थिंग्स बच्चा जन्म दीते पारे, माने मतलब लिविंग थिंग्स एक बच्चे को जन्म दे सकता है। अ कैट गिव्स बर्थ टू किटन्स। छोटा सा जो कैट होता है, किटन होता है वो, सॉरी छोटा सा जो किटन्स होता है वो उन लोगों को बर्थ कौन देता है, जन्म कौन देता है? एक बड़ा कैट। छोटो छोटो जो किटन देखी, छोटो छोटो जो बिड़ालेर बाच्चा देखी आमरा, तादेरके जन्म के देय? तादेरके जन्म देय कैट्स। नेक्स्ट, अ वुमेन गिव्स बर्थ टू बेबीज। A hen lays eggs, plants produce seeds, non-living things do not reproduce. Non-living things किंतु जन्म देय ना, non-living things किसी को जन्म नहीं देता। A chair does not give birth to a small chair. किंतु একটা বড় চেয়ার কিন্তু কখনো একটা ছোট চেয়ারকে জন্ম দেয় না। তা বাদ দিয়ে সব লিভিং থিংস কিন্তু ইনক্লুডিং প্লান্টস, সব লিভিং থিংস কিন্তু ছোট
তাদের যে ছোট বাচ্চা তাদেরকে জন্ম দেয়। সো স্টুডেন্টস, হিয়ার ইজ ওয়্যার ইয়োর চ্যাপ্টার এন্ডস। You have to study the chapter well. You have to learn up the study material well. Why? Because you might have this chapter in your exams. So better be very well prepared. Thank you so much.